हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बहुत बहुत स्वागत करते आज वीडियो को। आज आम वीडियो जानिबा टू स्टेप वेरिफिकेशन कोन केमती प्रोसेस कराउची आउ प्रोसेस कंप्लीट कराउची टू स्टेप वेरिफिकेशन रो जा माध्यम रे टू स्टेप वेरिफिकेशन को हम कंप्लीट कर नथिबा ताहला हम यूट्यूब मोनेटाइजेशन हबनी। यूट्यूब मोनेटाइजेशन रो से देखेबो टू स्टेप वेरिफिकेशन कंप्लीट करबो। ता पूर्व हम एते जिंस देखिया पूर्व हम ताडू सबुड बेटर जिंस हबो टू स्टेप वेरिफिकेशन कंप्लीट कर देबा। बुझिपारे तो टू स्टेप वेरिफिकेशन कंप्लीट करिया बहुत इंपोर्टेंट रोल करछि हमर यूट्यूब चैनल पे। और जो माने भी नुआ यूट्यूब चैनल करछन्ती नुआ यूट्यूब चैनल करके हमर आगु ग्रोथ करिया चाहछन्ती तो निश्चय सब्सक्राइब करि रखନ୍ତୁ यूट्यूब चैनल को। जेमदी ए टाइप अपडेट आपण माने पाई परिबे। यूट्यूब चैनल केमदी क्रिएट करबा, केमदी ग्रो करबा, केमदी आगु जबा सब अपडेट आपण माने पाई परिबे जेमदी। तो चलन रेन को स्टार्ट करबा। वाईटी स्टूडियो एप्लीकेशन माध्यम करिया। तो वाईटी स्टूडियो एप्लीकेशन माध्यम हम करबा। जो मानकर वाईटी स्टूडियो एप्लीकेशन नहीं तो प्ले स्टोर अवेलेबल है, डाउनलोड कर दियंतु। वाईटी स्टूडियो एप्लीकेशन को गले ये जो टॉप कॉर्नर रे, ये जो अर्निंग वाला डॉलर चिन्ह अच्छी अर्निंग बोली लिखा है। ये जो अर्निंग बोली लिखा है एठी हमें क्लिक करबा। बुझि पारले तो एठी हम क्लिक कला परे एठी हमरो टू स्टेप वेरिफिकेशन बोली लिखा है, देखि परबे। एठी टू स्टेप वेरिफिकेशन लिखा है कंप्लीट टू स्टेप वेरिफिकेशन टू अप्लाई। बुझि पारले तो याको हमें टू स्टेप वेरिफिकेशन जो लिखा है याको हमें कंप्लीट करबे। बुझि पारले तो एठी हमें क्लिक करबा टू स्टेप वेरिफिकेशन। जो नेक्स्ट स्टेप तले लिखा है जो लॉक चिन्ह आसी लिखा है टू स्टेप वेरिफिकेशन। एठी जाई टू स्टेप वेरिफिकेशन कंप्लीट कर परिबा। बुझि पारले एठी हमर कंटिन्यू ऑप्शन अछि। ये कंटिन्यू ऑप्शन को हमें क्लिक करबा। बुझि पारले तो एठी क्लिक करके हमें टू स्टेप वेरिफिकेशन हमर कंप्लीट करबा। तो एठी लिखा है देखि पारतबे। तो एठी हमर जो लिखा है एड फोन नंबर लिखा है एठी। एठी जो एड फोन नंबर आको का हमें क्लिक करबा। बुझि पारले जो एड फोन नंबर लिखा है याको हमें क्लिक करबा। तो याको क्लिक कर साला परे एठी हमर कंट्री अछि, ए कंट्री को फर्स्ट सिलेक्ट करबे न हले बड़ गड़बड़ हो। ओटीपी आसीबोनी। जो कंट्री अछि जे जो कंट्री रहउछ से कंट्री रो सिलेक्ट करबे। कंट्री के सिलेक्ट कर साला परे एठी हम नंबर दे देबा। कि बोले हम नंबर दे देले नेक्स्ट को जीवा। नेक्स्ट क्लिक करबा। एठी हम ओटीपी आसीबो। वर्तमान ओटीपी दे देली। एठी जो हमरा वेरीफाई ऑप्शन अछि, एठी जो वेरीफाई ऑप्शन अछि हम वेरीफाई ऑप्शन क्लिक करबा। बुझि पारले हम वेरीफाई करले तो एठी देखि पारतबे हमरो ऑलरेडी वेरीफाई हो गला। बुझि पारले किछि सेकेंड लागिला। एठी हमरो फोन नंबर आ हमर डिवाइस हमरो ऑलरेडी गूगल सहित लिंक हो गला। टू स्टेप वेरिफिकेशन कंप्लीट हो गला। तो एठी हमरो जो आसीछि हमरो डन बोली ए डन को हम क्लिक करबा। कंप्लीट हमरो पूरा वेरिफिकेशन पूरा कंप्लीट। बुझि पारले मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन ऑलरेडी कंप्लीट हमरो हो गला। ए लिखि जे देखि पारतबे एठी हमरो टर्न ऑफ टू स्टेप वेरिफिकेशन लिखा है ये ऑलरेडी
ଆମର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲା। ତ ଇଏ ଏମିତି ପ୍ରୋସେସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମର ଟର୍ନ ଅଫ୍ ଲେଖା ଅଛି, ବୁଝିପାରିଲେ। ଟର୍ନ ଅଫ୍ ହବ, ଟର୍ନ ଅନ୍ ଦୁଇଟା ଯାକ କରିପାରିବେ, ଅଫ୍ କରିପାରିବେ, ଅନ୍ କରିପାରିବେ ଭେରିଫିକେସନ୍। ତ ଏବେ ଆମର ଅନ୍ ଅଛି, ବୁଝିପାରିଲେ। ତ ଇଏ ଆମର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲା। ତ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଏଠି ଆମର ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ଯୋଉ ଆସୁଥିଲା ଆମର ଆପ୍ଲାଏ କରିବା, ଟୁ ଷ୍ଟେପ୍ ଭେରିଫିକେସନ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବାକୁ ଲେଖା ହେଇଛି, ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ୟୁ ୱିଲ୍ ଲେଟ୍ ୟୁ ନୋ ହ୍ୱେନ୍ ୟୁଅର୍ ଏଲିଜିବିଲିଟି। ଯେତେବେଳେ ତମେ ଏଲିଜିବିଲିଟି ହେଇପାରିବ ତମେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବ। ଏଠି ଟୁ ଷ୍ଟେପ୍ ଭେରିଫିକେସନ୍ ଆସୁଥିଲା, ଆଉ ଟୁ ଷ୍ଟେପ୍ ଭେରିଫିକେସନ୍ ଆଉ ଆସୁନି, ବୁଝିପାରିଲେ। ଆମର ଅଲରେଡ଼ି ଭେରିଫିକେସନ୍ କ୍ଲିୟର୍ ହେଇଗଲା। ତ ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ୱାଇଟି ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମର ଆପ୍ଲାଏ ହେଲା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ତରିକା ଅଛି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ତରିକା ଅଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ମେଥଡ଼ରେ। ଏଠି ଯେଉଁ ଜିମେଲ୍ ଆଇଡ଼ି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଅଛି ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଏ ଜିମେଲ୍ ଆଇଡ଼ି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ବି ଟୁ ଷ୍ଟେପ୍ ଭେରିଫିକେସନ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିପାରିବ, ବୁଝିପାରିଲେ। ତ ଏଠି ଉପରେ ଟପ୍ରେ ଆଇକନ୍ ଅଛି, ଆକୁ କ୍ଲିକ୍ କରିବା। ଏଠି ଆମର ଗୁଗଲ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଅଛି, ଗୁଗଲ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ଅଛି, ବୁଝିପାରିଲେ। ଗୁଗଲ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ଅଛି, ତ ୟାକୁ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଏଠି ଏଠି ଟୁ ଷ୍ଟେପ୍ ଭେରିଫିକେସନ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିପାରିବେ। ସିକ୍ୟୁରିଟି କି ଗଲେ, ସିକ୍ୟୁରିଟି କି ଗଲା ପରେ ଯେଉଁ ଆମର ହୋମ୍ ଅଛି, ପର୍ସନାଲ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍, ଡାଟା ପ୍ରାଇଭେସି ସିକ୍ୟୁରିଟି, ଆଉ ପିପୁଲ୍ ଆଣ୍ଡ ସେୟାରିଂ, ଆଉ ପେମେଣ୍ଟ ସବସ୍କ୍ରିପସନ୍ ଅଛି। ତ ଏଠି ଆମର ସିକ୍ୟୁରିଟି କି ଗଲେ, ସିକ୍ୟୁରିଟି କି ଯାଇ ସାରିଲା ପରେ ତଳକୁ ସ୍କ୍ରୋଲ୍ କରିବା। ତଳକୁ ସ୍କ୍ରୋଲ୍ କରିକି ଟୁ ଷ୍ଟେପ୍ ଭେରିଫିକେସନ୍, ଯେହେତୁ ମୁଁ ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି କଲି ତ ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ଟୁ ଷ୍ଟେପ୍ ଭେରିଫିକେସନ୍। ରାଇଟ୍ କ୍ଲିକ୍ ଗ୍ରୀନ୍ କଲର୍ ହେଇକି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ହେଇନି ଏଠି ଦେଖେଇବନି। ତ ଏଇଠି ତ ଟାଇମିଂ ବୋଲି ଦେଖେଇ ଦେଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ସିନ୍ସ 14:24, ବୁଝିପାରିଲେ। 14:24 ମାନେ ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି ଗଲି, ଏବେ 2:26 ହେଇଛି, 2:24 କି କରାହେଇଛି, ବୁଝିପାରିଲେ। ତ ଏମିତି ମାଧ୍ୟମରେ, ଏ ପ୍ରୋସେସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ, ଦୁଇଟା ମେଥଡ଼ କହିଦେଲି, ଏ ମେଥଡ଼ ମାଧ୍ୟମରେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଟୁ ଷ୍ଟେପ୍ ଭେରିଫିକେସନ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିପାରିବେ, ବୁଝିପାରିଲେ। ତ ଦେଖିପାରିଲେ ଯୋଉ ପ୍ରୋସେସ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ବତେଇ ଦେଇଛି, ତ ସେ ପ୍ରୋସେସ୍ ଅନୁସାରେ ଟୁ ଷ୍ଟେପ୍ ଭେରିଫିକେସନ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବେ। ତ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଯେମିତିକି ନୂଆ ନୂଆ ଅପଡ଼େଟ୍ ଆପଣମାନେ ପାଇପାରିବେ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଆମର ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଥ୍ରୋରୁ ପଇସା ଇନକମ୍ କରିପାରିବା, ତ ନିଶ୍ଚୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ। ତ ଯୋଉ ପ୍ରୋସେସ୍ ଗୁଡ଼ା ମୁଁ ବତେଇଛି ଟୁ ଷ୍ଟେପ୍ ଭେରିଫିକେସନ୍ର, ସେ ପ୍ରୋସେସ୍ ଅନୁସାରେ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ। ଆମର ଦୁଇଟା ମେଥଡ଼ ମୁଁ ବତେଇ ଦେଇଛି, ଯେଉଁ ଆମର ଜିମେଲ୍ ଆଇଡ଼ି ମାଧ୍ୟମରେ ଆପ୍ଲିକେସନରେ କେମିତି ଆମେ ଟୁ ଷ୍ଟେପ୍ ଭେରିଫିକେସନ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିପାରିବା, ଆଉ ଗୋଟେ ଆମର ୱାଇଟି ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମର ଯୋଉ ୟର୍ନିଂ ଅଛି, ୟର୍ନିଂ କାଟେଗୋରୀକି ଯାଇକି କେମିତି ଆମେ ଟୁ ଷ୍ଟେପ୍ ଭେରିଫିକେସନ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବା। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ହେଇନି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ହେଇଯାଇଛି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଟୁ ଷ୍ଟେପ୍ ଭେରିଫିକେସନ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ଏଲିଜିବିଲିଟି ହେଇନାହାନ୍ତି, ମନିଟାଇଜେସନ୍ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ଏଲିଜିବିଲିଟି ହେଇନାହାନ୍ତି, ତ ସମୟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ହାର୍ଡୱାର୍କ କରନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚୟ ସକ୍ସେସ୍ ହେବେ। 1000 ସବସ୍କ୍ରାଇବର ଆଉ 4000 ୱାଚ୍ ଟାଇମ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେବା ପାଇଁ, ଆଉ 500 ସବସ୍କ୍ରାଇବର କିମ୍ବା 3000 ୱାଚ୍ ଟାଇମ୍, ବୁଝିପାରିଲେ। ତ ଇଏ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଯେଉଁମାନେ ଟୁ ଷ୍ଟେପ୍ ଭେରିଫିକେସନ୍ ହେଇଯାଇଛି ଅଟୋମେଟିକ୍ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ହେଇନି ସମୟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚୟ ହବ। ମାତ୍ର ଟୁ ଷ୍ଟେପ୍ ଭେରିଫିକେସନ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବା ବାଉଣ୍ଡ। ଯଦି ଟୁ ଷ୍ଟେପ୍ ଭେରିଫିକେସନ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ନ କଲେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମନିଟାଇଜେସନ୍ ହେବା ପାଇଁ ଆପଣ 1000 ସବସ୍କ୍ରାଇବର 4000 ୱାଚ୍ ଟାଇମ୍ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଯୋଉ 3ଟା ଭେରିଫିକେସନ୍ କରିବାକୁ କହିଛି, ଯୋଉ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଆମର ଯୋଉ ୱାଇଟି ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓ ଯୋଉ କ୍ରୋମ୍ ବ୍ରାଉଜର ଯାଇକି ଯୋଉ 3ଟା ଭେରିଫିକେସନ୍ କରିବାକୁ କହିଛି, ସେଗୁଡାକ ହେଇସାରିଲେ ମଧ୍ୟ ମନିଟାଇଜେସନରେ ଭାଗ ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟୁ ଷ୍ଟେପ୍ ଭେରିଫିକେସନ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇନି, ବୁଝିପାରିଲେ। ତ ସିଏ ଆମର ଯୋଉ ଜିମେଲ୍ ଆଇଡି ମାଧ୍ୟମରେ ଯୋଉମାନଙ୍କର ମୋବାଇଲ ଲିଙ୍କ ଅଛି, ତ ଗୁଗଲ ସହିତ ଲିଙ୍କ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ, ବୁଝିପାରିଲେ। ଟୁ ଷ୍ଟେପ୍ ଭେରିଫିକେସନଟା ଜିମେଲ୍ ଆଇଡି ଆଉ ଫୋନ ନମ୍ବର ଗୁଗଲ ସହିତ ଲିଙ୍କ ରହିବା ବାଧ୍ୟ। ଯଦି ଲିଙ୍କ ନ ରହିଲା ତାହେଲେ ମନିଟାଇଜେସନ ପାଇଁ ଏଲିଜିବିଲିଟି ହେଇପାରିବେନି, ବୁଝିପାରିଲେ। ତ ଇଏ ଯେଉଁ ଟୁ ଷ୍ଟେପ୍ ଭେରିଫିକେସନ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବା ପ୍ରୋସେସ୍, ଯେଉଁମାନେ ଦେଖିନାହାନ୍ତି, ବୁଝିପାରିଲେନି,
पुणी आउथरे जाई फास्ट देखंतु वेरिफिकेशन जो प्रोसेस टा मु बतैछि देखंतु पूरा भलसे ध्यान देखंतु निश्चय बुझी पारिबे एमदी नूआ नूआ अपडेट पाइबाकू हेले चैनल को सब्सक्राइब करिया पड़िबो सब्सक्राइब कर रखंतु चैनल को सपोर्ट करंतु पुणी देखा आउ गोटे दमदार वीडियो रे से पर्यंत विदाय दियंतु धन्यवाद।